नाज़रीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट के इस शुमारे में आज हम बात ज़मींदारों के हवाले से करते हैं और ज़मींदारों की माली कुव्वत के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि एक ज़मींदार साल भर इस कोशिश में रहता है कि उसकी ज़मीन से कुछ ऐसी फसल उगे या फिर उसकी ज़मीन से उसे ऐसा फ़ायदा हासिल हो जिससे उसकी माली कुव्वत जो है वो बढ़ जाए, उसमें तरक्की हो। एक ज़मींदार इसमें साल भर कोशिश में लगा रहता है। मैं पोतुशे बांडीपुरा के कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद हूं और इस केंद्र ने एक ऐसा तजुर्बा अंजाम दिया है या फिर कहिए कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, एक ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन अंजाम दिया है जिसे देखकर सुनकर यकीनन जमींदार को फायदा हासिल होने वाला है। तस्वीरें दिखाइए मेरे साथ। कृषि विज्ञान केंद्र पोतुशे के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तारिक सुल्तान मौजूद हैं। आप देख सकते होंगे आज खुद ये पानी में मौजूद है। इनफैक्ट ये एक स्वैम्पी एरिया है, एक दलदली जमीन है, जिस दलदली जमीन में इन्होंने पहली बार नद्रू उगाने का तजुर्बा किया है। हालांकि ये इसकी फसल अभी लगा रहे हैं, इसकी प्लांटेशन अभी कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक साल के अंदर जो है इसकी फसल आ जाएगी, लेकिन यकीनन अपने आप में ये एक मुनफरिद तजुर्बा है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि इस तरह से नहीं देखा जाता है कि नद्रू को कल्टिवेट किया जाए। नद्रू एक ऐसी चीज है जो कुदरती तौर पर दलदली जमीन या फिर कहिए कि मार्शी लैंड के अंदर से उगता है, लेकिन इस तरह से जब इसकी कल्टिवेशन की जाएगी और प्राइवेट सतह पर की जाएगी, यकीनन जमींदारों की जो माली हालत है वो बदलने वाली है। डॉक्टर तारिक सुल्तान से हम मजीद बातचीत करना चाहेंगे और तस्वीरों में भी आप नाज़रीन गौर फरमाइएगा कि किस तरह से जो है नद्रू की कल्टीवेशन अंजाम दी जाती है या दी जाएगी, जिससे एक ज़मींदार अपना कर अपनी जो माली कुव्वत है वो मुस्तहकम कर सकता है या उसकी माली कुव्वत बढ़ सकती है। डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। मजीद अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो बातें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये पहला तजुर्बा आप कर रहे हैं, बांडीपुर के अंदर ये तजुर्बा हो रहा है, आपके केंद्र में ये तजुर्बा हो रहा है। हमें इस तजुर्बे के बारे में तफसीलन बताइए कि नद्रू किस तरह से हम अपनी प्राइवेट लैंड में उगा सकते हैं, क्योंकि ये एक कुदरती चीज़ है जो अभी तक हमने झीलों के अंदर पाया है। खासतौर पर हम श्रीनगर की अगर हम बात करें तो डल लेक में पाया जाता है, आचार में पाया जाता है, आचार लेक में या फिर मानसबल लेक में पाया जाता है। कुल मिला के कहें तो ये एक कुदरती चीज़ है जो ज़मीन के अंदर से आज खुद कुदरती तौर पर उगती है। लेकिन आप इसका तजुर्बा किस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं और क्या ये तजुर्बा वाकई सही साबित होगा और एक ज़मींदार को फ़ायदा होगा? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सुकोस्ट कश्मीर के जो ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब और जो हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन हैं प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी साहब और मैं कृषि विज्ञान केंद्र के हेड बहैसियत हेड डॉक्टर तारिक सुल्तान और मेरी टीम डॉक्टर ताहिर सलीम साहब, नज़ीर साहब और डॉक्टर हिलाल साहब, हमने पूरी कोशिश यहाँ पे मेहनत करके यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट यानी 4 कनाल का हमने यहाँ पे लगवाया है नद्रू का। इस वक्त अगर आप देख सकते हैं जो हमारा वॉलर बैंक है यहाँ पे, तो इसमें कंटिन्यूसली फ्लड आ रहा है। जो भी क्रॉप्स वगैरह होते हैं मैक्सिमम डैमेज, हमने एक प्लान बनाया है इसके लिए, कंटीजेंसी प्लान जिसको हम कहेंगे। तो हमने कोशिश की, जो ये वॉलर बैंक्स के एरियाज़ हैं ये बहुत ही गरीब हैं, हम ये कोशिश करते हैं ये जो दूसरे जैसे वाटर चेस्टनट या फिशेस पे, लेकिन पूरी अगर हम देखेंगे सभी लोग इस पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हम कोशिश करें जो उनका जिसमें पैडी लैंड भी उगता था, लेकिन 2-2, 4-4 साल बाद वो कभी इसमें फसल लेते थे, या कभी अगर लेते थे भी जब इसका वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता था वॉलर का, कभी कभी वो पूरा डैमेज हो जाता, या अगर धान निकलता था बहुत कम निकलता था उसकी प्रोडक्शन। तो जितना कॉस्ट ऑफ कल्ट उतना ही उसमें गुजारा हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस तरह से बातें लंबी हो जाएंगी, मैं मुख्तसर बातें जानना चाहूँगा। आप ये जो तजुर्बा यहाँ पर कर रहे हैं, क्या ये खुसूसन आप बांदीपुरा के लिए कर रहे हैं, बांदीपुर के लोगों के लिए कर रहे हैं? आप चूँकि जहाँ पर ये आपका कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पर कायम है, ये यकीनन दलदली ज़मीन है, ये साहिली इलाका है, वोलर से सटे के इलाका है, वोलर पास में ही है। क्या ये इसी ज़मीन के लिए मखसूस आप ये तजुर्बा कर रहे हैं या आप पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं कि ताकि पूरे जम्मू कश्मीर के ज़मींदारों को फ़ायदा हो? पहले अगर हम देखेंगे, हम बांडीपुरा की बात, यहाँ मैक्सिमम मार्शी लैंड्स हैं जो वॉलर बैंक्स, और फिर हम कोशिश करेंगे ये थ्रू आउट वैली में भी जहाँ पे भी दलदली हम यहाँ कोशिश करेंगे एक जो नद्रू का एक यानी हम इसमें बैंक बनाएंगे, यहाँ पे एक सीड बैंक। तो इसमें रेज्यूम्स हम लगाते हैं या सकर्स उसको कहते हैं। कोई ये एंडिंग मई टू फर्स्ट वीक का यानी 10 जून तक हम लगा सकते, 10-15 जून तक। और इसमें टेम्परेचर तब भी यानी 23 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। और इस माशाल्लाह इसमें मई और जून में अच्छा खासा टेम्परेचर भी रहता है। तो कोशिश करेंगे हम इसमें जो ही हम दूसरे साल हम जो यहाँ इस नज़दीक एरियाज़ हैं जहाँ पे भी मार्श, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम फार्मर्स को उसमें ले आएँ और हम उनको उनके डिमॉन्स्ट्रेशन जो उनका प्लॉट होगा हम वहाँ पे हम लगाएंगे। कोशिश करेंगे हम उनकी जो इन्हांसमेंट ऑफ लाइवलीहुड वो इंक्रीज़ हो। और दूसरी बात, हम रूरल यूथ को ट्रेन करेंगे इसमें, यानी कोशिश करेंगे हम यंग एंटरप्रेन्योर निकलने चाहिए। अगर हम देखेंगे नद्रू का सेकेंडरी एग्रीकल्चर में बहुत यानी पोस्ट हार्वेस्ट के बाद भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट, वेजिटेबल तो एज हम यूज़ करते ही हैं, इसमें मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छा है।
اور اس میں ہم جب ہم جیسے چپس بناتے ہیں یا ٹکاز بنائیں یا بہت سارے اس میں پروڈکٹس بنتے ہیں. تو اور دوسری بات اگر ہم ہیلتھ بینیفٹس کی بات کریں گے تو اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. تو اگر اس وقت ہم دیکھیں گے جیسے بلڈ پریشر وغیرہ یا کولیسٹرول وغیرہ زیادہ ہوتا ہے ان پیشنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ یہ. اب ڈاکٹر صاحب یہاں پر امپورٹنٹ سوال یہ بنتا ہے ایک زمیندار کو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, چونکہ ایک زمیندار جو ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس چیز کا حساب لگا لیتا ہے کہ میں نے اپنی زمین کے اوپر خرچہ کتنا کیا اور اس زمین نے مجھے آمدنی کتنی دی ہے. اس چیز کا زمیندار سال بھر حساب لیتا ہے کہ سے اگر وہ رائس کرتا ہے, اس رائس میں مجھے خرچہ کتنا آ گیا اور پھر کتنا رائس انٹر مجھے پروڈکٹیوٹی اس کی کتنی مل گئی اور مجھے کتنا حاصل ہوا. اس حوالے سے مجھے بتائیے, چونکہ رائس کلٹیویشن کا جو ہے ایک بڑا رول ہے جموں کشمیر کے اندر, پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا اس کو اوور کم کر سکتا ہے ایک زمیندار کو ایک مستحکم, یا رائس سے زیادہ فائدہ یا دیگر فصل جو زمیندار اگاتا ہے اس سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے ندرو؟ کریں گے ہم جو مارشی لینڈ ویسٹ لینڈ ہوتا تھا جہاں پہ ہم کچھ بھی کلٹیویٹ نہیں کرتے تھے, لیکن زمیندار کے پاس تھی وہ زمین, مالکانہ حقوق بھی تھے اس کے, تو وہ اس میں آرام سے اگا سکتے. رائس تو ہم لگاتے ہیں, جہاں جہاں اس کو نقصان ہو جاتا ہے وہاں مارشی لینڈز کی بات کریں گے. تو اس میں ہم کوشش کریں گے جو وہ پھیلو لینڈ رکھتا تھا, مارشی تھا, اس میں زیادہ سے زیادہ کچھ تھوڑا بہت گھاس نکل, اس میں بھی وہ مشکلات ہوتے تھے, اس میں پھر گھسنا وغیرہ. اور ایک بار یہ لگ جائے 3-4 سال تک یہ. اور دوسری بات ہے اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ فلڈز بھی آ جاتے ہیں, یہ پہلے سال اس کو تھوڑی بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے, دوسرے سال اس میں کچھ خطرہ نہیں ہوتا ہے, پھر یہ خود بخود یعنی 6 سے 7 فیٹ بھی جتنا پانی کی لیول انکریز ہے خود بخود انکریز ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک بار یعنی 4.5 فیٹ سے 4 فیٹ اس کی ڈسٹینس ہوتی ہے, 200 سے 250 تک ہم لگا سکتے ہیں. ابھی آپ ذرا لگا کے دکھائیں گے تو ہمیں ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے لگایا جاتا ہے. آپ کے ہاتھ میں یہ جو ہے یہ پلانٹ ہے, یہ پلانٹ ہے, تو کس طرح سے لگاتے ہیں آپ کو, کون سا سائڈ جو ہے لیف والا سائڈ جو ہے وہ آپ پانی کے اوپر رکھیں گے میرے خیال سے جی. اور اس میں اگر ہم دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے ایک, یہ سیدھا پھر یہ روٹ ہے اس کا مارش, یہ پھر ایسے پینل, یہ اس کا ریزوم ہے, یہ خود بخود یہ دوسری اس طرح یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک اس میں یہاں فلاور نکلتا ہے جو اوپر آ جاتا ہے, اور دوسرا ایک اور لیف نکلتا ہے, یہ اس کے بعد پھر وینش ہو جاتا ہے. اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے پھر اس میں آٹومیٹکلی اگر آپ دیکھیں گے خود بخود یہ اس کا بہت زیادہ یہ روٹ جو اس میں ڈسمنیشن ہو جاتا ہے, یہ خود بخود پینیٹریٹ. تو پینیٹریشن آپ انگلی سے ہی کرتے ہیں, یعنی زمین کے نیچے سے آپ اس کو انگلی سے ہی دباتے ہیں, تو کتنے انچ آپ اس کو پینیٹریٹ کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2 انچ ہم نیچے رکھ سکتے ہیں. پھر یہ خود بخود یعنی جو بھی اس میں سراؤنڈنگ ایریاز یہ خود بخود پینیٹریٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں اچھے خاص اور نیچے بھی ڈیپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے زمین کے اندر سے. ہاں جی. تو انشاءاللہ ہم فیبروری مارچ میں آرام سے ہم 5 سے 7 کوئنٹل تک اس میں یعنی پہلے ہی سال, اس سال آپ یہ لگا رہے ہیں, تو آپ نیکسٹ ایئر 5-8 مہینے کے بعد یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 6 سے 7 کوئنٹل. کتنی زمین آپ نے یہ بتائی؟ 4 کنال. 4 کنال لینڈ میں آپ 5 کوئنٹل ایک کنال میں نکل سکتے ہیں. ایک کنال میں 5 کوئنٹل آپ کو پروڈکٹیوٹی مل سکتی ہے. دوسری سال تیسرے سال سے 7 سے 10 تک یہ انکریز ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ پر کنال. جتنا اس کا انوائرمنٹ اچھا ملے گا, مارشی لینڈ ہے, یہ پینیٹریٹ ہوتا جاتا ہے. اور اس میں پھر کچھ یعنی ایک بار لگا, پہلے کاسٹ آف کلٹیویشن ہے 10 سے 15 ہزار تک اس میں پہلے سال, پھر اس کے بعد اس میں اتنا خرچہ نہیں آ جاتا ہے. ٹھیک, تو کتنا کارگر یا مفید ثابت ہو سکتا ہے یہ تجربہ آپ کو لگ رہا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے جو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا, جو پھیلو لینڈس ہیں مارشی, جو بھی ولر بینکس کے ایریاز ہیں, دوسری جگہوں پہ دوسرے ضلعوں کی بھی بات میں کر رہا ہوں جہاں پہ انہوں نے پھیلوز رکھے تھے, تو کوشش کریں گے اس میں ہم آرام سے ندرو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. تھوڑی بہت محنت ہے اس میں, تو پھر دوسرے تیسرے سال سے ہم آرام سے اچھا خاصا 50,000 سے اوپر ہم ایک کنال کا نکال سکتے ہیں. چلیں, تو ڈاکٹر طارق سلطان ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور اس تجربے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, لیکن یہاں سے ہمیں ایک عام زمیندار سے بات چیت کرنی ضروری ہے, چونکہ یہ زمیندار جو ہے ایک تو یہ اسی یونیورسٹی میں ان کے ساتھ یہاں پہ کام کرتے ہیں وقتاً فوقتاً, اور جتنے بھی تجربے یہاں پر ہوتے ہیں اس میں یہ آج خود جو ہے مشاہدہ کر رہے ہیں ان سارے تجربات کا. لیکن ان سے بات چیت کرنا چاہیں گے, یہ اسی ساحلی علاقے میں رہتے ہیں, اور وولر کا یہ جو ایریا ہے یہ اکثر زمین اس کی سویمپی ہے, دلدلی ہے, مارشی لینڈ ہے. تو ان سے تجربہ جاننا چاہیں گے. ندر یوسوس اسکالس میں آپ اردو میں بات کرنا چاہیں گے کشمیری میں؟ کشمیری میں. چلے ٹھیک ہے, کشمیری میں بات کریں گے تو زمیندارن یہ پور پٹ سمجھ, چونکہ یہ ندر اسکالس قدرتی طور یوان, چاہے ولرس یوان یا یتھ ڈلس سنس یا آنچار لیکس بیس جھیلس سنس تو کیا باسان کہ یہ پہ اگاؤن یا یہ پہ وپداؤن یہ روزا کارگر فائدہ مند روزا؟ یہ وچھس جناب, یہ ات بیول نیران پنن, ات بیول نیران پنن, یم سات نظر کڑو بیول اتی پیوان,
अच्छा بیول چھِ ہٮ۪کان اَتہِ پٮ۪تھ تہٕ اَتھ حظ گوٚو ہُتھ تہِ اوس اَسہِ بیول پٮ۪وان تَتی مگر مےٚ ووٚن حظ تَتھ آو اَسہِ فٕلَٹ مگر یَتھ حظ چھِ اَکہِ ؤری کَرٕنۍ رٲچھ دوٚیمہِ ؤری بَنہِ بیول ییٚتی अच्छा یہِ درٛاے پانہٕ تَتھ چھِ پَمبہٕ چھِ أسۍ وَنان یَتھ چھِ پَمبہٕ چھِ پٮ۪وان پانَے حظ پَتہٕ چھُنہٕ پٮ۪وان اَسہِ ژھانٛڈُن شانٛڈُن کِہیٖنۍ برٛونٛٹھَس ہٮ۪کَن تِم أسۍ وٲترٲیِتھ تِم تہِ यानी चोन मानून چھِ یہِ چیٖز کہِ یہِ تجربہٕ گژھِ بالکل صحیح ثٲبت بالکل حظ بالکل چھُ اَصٕل چیٖز بیٚیہِ چھُ یَتھ اَسہِ زٔمیٖندارَن أسۍ حظ چھِ اَنہٕ پَر غریٖب بالکل مگر اَسہِ حظ چھُ یَتھ منٛز اَکھ چیٖز فٲیدٕ بٮ۪کٲری منٛز چھُ یہِ اَسہِ کار یِوان وَنٛدَس منٛز بالکل یہِ چھُ ییٚمہِ دۄہ أسۍ بٮ۪کار آسو یہِ کار چھُ اَسہِ گٲرۍ گٲرۍ گژھان تَمہِ دۄہ. نظر چھِ أسۍ وَنٛدسٕے منٛز کَڑان یہِ چھِنہٕ بہارَس منٛز تیار نہ حظ نہ حظ یہِ چھُ گژھان وَنٛدَس بالکل، منٛز ہاں. تَمہِ دۄہ چھِ أسۍ بالکل آسان بٮ۪کار قدرتی کَتھا تَمہِ ساتہٕ چھُ آسان موسم تہِ خراب اورٕ یورٕ چھِنہٕ آسان موٚزوٗرۍ مَشقت کِہیٖنۍ مطلب أسۍ چھِ آسان أسۍ ٲسۍ وَسان گھنٹَن دۄن منٛز أسۍ ٲسۍ پَنُن کامہِ دۄہ نِوان کٔرِتھ حظ تہٕ یَتھ ٲسۍ نَدرِ آسان زیادٕ گُتٕلۍ نَدرِ ٲسۍ آسان اَسہِ اوس نہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَنا گژھان کٲم ژھانٛڈنٕچ تہٕ وۄنۍ حظ گوٚو بَس پرٛٲرسہٕ پٮ۪ٹھ یِم نَدٕرۍ وۄنۍ چھِ لَگان موٚزوٗرۍ وۄنۍ چھِ سوال یہِ چیٖز کہِ آبٕچ مقدار وغیرہ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ گژھِ یَتھ منٛز روزُن اور سُہ آب گژھِ یَتھ لگاتار روزُن منٛزٕ کۭتِس کالس چھُ آب تھاوُن خۄشک چھا کَرُن نہ چھا کَرُن کانٛہہ پرٛابلِم چھَنہٕ اَتھ آبٕچ کِہیٖنۍ اَتھ چھُ گۄڈٕنِکۍ ؤری تھاوُن حظ بوٗزِتھ آب فُٹ کھنٛڈ پَتہٕ گژھن اَتھ اَمیُک یعنی ؤری کِس ؤرِس سُہ آب تھاوُن منٛز ؤری کِس ؤرِس ییٖتِس کالس نظر تیار تہِ گژھِ تیار گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ حظ نَدُر تیار چھُ گژھان اگر ہوزَس منٛز زیادٕ روٗد تَمہِ ساتہٕ لاگو پَمپہٕ تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو أسۍ کٔڑِتھ خۄشِک ہٮ۪کون کٔرِتھ نَدُر ہٮ۪کو کٔڑِتھ أسۍ مگر اَتھ نہ چھُنہٕ کانٛہہ خطرٕ آبُک یوٗتاہ اَتھ آب آسہِ اگر سونٛتَس منٛز اَتھ منٛز 10 گز تہِ آب گژھان کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ نَدرِس اَتھ چھُنہٕ نَدُر تَمہِ ساتہٕ خراب گژھان کینٛہہ یہِ چھُ لَمان تیوٗتاہ یُس حظ اَتھ بٕتھِ نَدُر چھُ اگر سُہ کَڑنہٕ یی نہٕ کینٛہہ سُہ حظ واتہِ 1 کِلوٗمیٖٹرَس سُہ چھُ پَکان برٛونٛٹھ تَتھ چھُنہٕ کنٹرول گژھان کِہیٖنۍ سُہ برٛونٛٹھ لَمان مطلب ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ کَڑو تَتھ چھُ پَتہٕ پَمبٕچ پٮ۪وان تَتہِ تَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان نٔے نٔے بٔنِتھ یعنی بیول چھِ اَتی روزان بیول چھِ اَتی روزان تَمہِ سۭتۍ چھِ یُس نیکسٹ ؤری یعنی بیٚکہِ ؤری یُس پھل نیران چھُ سُہ چھُ زیادٕ نیران بالکل نیران چھُ تَتھ منٛز چھُ گَنٛیر گژھان اکھ چھُ ہُہ نَدرُک تہِ آسان بیٚیہِ چھُ بیٲلۍ ہن پیوان اَتی بیٚیہِ وٕنۍ یَتھ منٛز کٔژ قٕسٕم نظر لگٲیِو تُہۍ وۄنۍ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِنہ الگ الگ قٕسٕم تہِ نظر آسان اکھ حظ چھُ سُہ کرٛہُن ہیوٗ آسان بیاکھ چھُ سفید آسان اکھ چھُ سُہ کمزور پہمتھ آسان ۂٹ ہِش بیاکھ چھُ سُہ ماز وول آسان وٕچھ حظ ییٚتہِ بہٕ وَنہٕ اکھ چیٖز تۄہہِ یُس تہِ ییٚتہِ لاگو اَکہِ ؤری چھِ اَسہِ سختی دوٚیمہِ ؤری بَنہِ اَسہِ سُہ پَنُن ییٚتہِ آ تَتھ گژھِ نہٕ پَکھ کانٛہہ نہ روزِ ڈَلُک نہ روزِ کُنیُک اَسہِ چھِ ییٚتِچ میٚژ أکِس زٔمیٖندارَس چھُنہ یِہے لالٕچ آسان کہِ مےٚ گژھِ رۄپیہِ 10 یِن زیادٕ پہمتھ پنٛنِس زٔمیٖنَس یِہے لالٕچ چھُ آسان اہن حظ ییٚتہِ کِس نَدرِس چھُ زیادٕ قۭمَتھ بیٚیہِ چھِنہٕ اَتھ کٲشِر پٲٹھۍ کانٛہہ تہِ ڈِم گژھان کینٛہہ یوٗتاہ یِم آسان مارکیٹ ویلیوٗ چھُ اَتھ زیادٕ زیادٕ بَڑان زیادٕ زیادٕ اَتھ چھُ آنچار ہٮ۪کان وَنٛدَس منٛز بَنٲیِتھ اَتھ چھِ ژٕٹِم بَناوان وَنٛدَس منٛز یہِ چھُ کھٮ۪وان یہِ چھُ طاقتی حظ طاقتی بیٚیہِ یُس یہِ بَنڈپوریُک نَدُر چھُ اَتھ چھُ الگٕے مَزٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو محمد صدیق شگو محمد صدیق شگو شکریہ محمد صدیق صاحب ایسے کت بات کرنے خاطر محمد صدیق شگو ایک عام زمیندار ہے اور ولر کے ساحلی علاقے میں یہ رہتے ہیں اور چونکہ ان کا ان چیزوں سے وابستہ ہے یہ ڈائریکٹلی ان چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں ولر کی ہم جب بات کریں یا کسی بھی جھیل کی جب ہم بات کریں اس کے ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگ انہی جھیلوں پر جو ہے ان اپنی روزی روٹی کے لیے منحصر ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے محمد صدیق نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا تجربہ ہی ثابت نہیں ہوگا بلکہ ایک عام زمیندار کے لیے کافی کارآمد بات ثابت ہوگی اور یقیناً اس کی مالی پوزیشن جو ہے یا اس کا جو آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ یقیناً بڑھ جائے گا کیونکہ ندرو کا مارکیٹ ویلیو بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ندرو کی کلٹیویشن جتنی زیادہ ہو یعنی جتنا یہ فصل اگ جائے جتنا یہ فصل کلٹیویٹ ہو کے باہر مارکیٹ میں آ جائے اتنا یہ بک جاتا ہے اس کی اتنی ہی اس کی خرید فروخت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ریٹ بھی اچھا خاصا مارکیٹ میں ملتا ہے تو اس حوالے سے کرشی وگیان کیندر کی سراہنا ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے کیونکہ کرشی وگیان پوچھرے نے یہ تجربہ جو ہے فی الحال یہاں پر انجام دیا ہے اور سال بھر کے بعد جب یہاں سے فصل حاصل ہوگی جب ندرو کا جو پروڈکشن جب یہ یہاں سے نکالیں گے تو اس وقت بھی ضرور آپ سے جو ہے ہم روبرو ہو جائیں گے اور اس فصل کے حوالے سے اس وقت بھی آپ تک ضرور جو ضروری باتیں ہوں گے وہ پہنچائیں گے آپ اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم